नमस्कार बंधुरा केमन आछो सबाई आशा करछि सबाई खूब भालो आछो। आजकेर आमी बानाচ্ছি देशी मुरगिर झोल भाते खाওয়ার জন্য। आजकेर खूब একটা कषा कषा बानाबो ना, आजके एकटु पातला झोलই बानाबो। सबाई देखते थाको भिडियोटा, आशा करछि खूबই भालो लागবে। आजकेर आमी तोमादेर साथे एकटु गल्प करते एसेछि, तो गल्पटा केमन लागे अवश्यई जानाबे। भालो लागले लाइक कमेंट शेयर अवश्यई करे देबे। जानेन तो बंधुरा, যখন দুটো মানুষ কোনো সম্পর্কে আসে বা একটা সংসার তৈরি করতে শুরু করে, তখন মানুষ দুটোর মধ্যে ভরসা, ভালোবাসা, বিশ্বাস, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা সব কিছুই সম্পূর্ণভাবে থাকে। তাই তারা শুরু করতে থাকে সংসার। কিন্তু যখন দুটো মানুষের মধ্যে সম্পর্কটা ভেঙে যায়, তখন কিন্তু বন্ধুরা এসব কিছুই থাকে না। ना थाके भरसा, ना थाके विश्वास, ना थाके भालोबासा, ना थाके श्रद्धा, किछुई थाके ना। ताई दुटो मानुषेर सम्पर्क एकेबारेई भेंगे नष्ट हये जाय। तो जारा जे सब बंधुरा अवश्यई सम्पर्क शुरू करते चलेछो तादेर बोलछि, एगुलो जेन सब समय बजाय थाके, ना होले किन्तु एकदिन सम्पर्कटा पुरो भेंगे जाबे। अवश्यई तोमरा एके अपरके विश्वास करो, भरसा करो, भालोबासाटाओ सम्पूर्णभावे रेखो, देखबे सम्पर्कटा खूब भालो थाकबे। আর যারা সম্পর্ক ভাঙতে চলেছো অবশ্যই তাদের জন্য বলছি, তোমরা আর একবার ভেবে দেখো নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিকভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা। আর যাদের মধ্যে এই সব কিছু চলে গেছে তারা আরেকবার চেষ্টা করো। আশা করছি সবাই সম্পর্কটা রাখতে পারবে ঠিকই। সম্পর্কটা ভাঙতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না, কিন্তু তৈরি করতে অনেকটা সময় লাগে। ভেঙে তো সবাই ফেলতে পারি আমরা, কিন্তু তৈরি সবাই আমরা করতে পারি না। तो सबाइके आमी एई जन्यई बोलছি, कारण सम्पर्कटा जा ता जिनिस ना, शुधु सम्पर्कटा दुटो मानुषेर मध्य तैरी हय ना, दुटो फैमिलिर मध्य तैरी हय। तो तार जन्यई बोलছি, शुधु सम्पर्कटा थेके तोमरा दुजन तो बेरिये चले आसो, किन्तु पुरो फैमिलिटा एर जन्य साफार करे। ताई तोमादेरके बोलছি बंधुरा, जारा सम्पर्क थेके बेरिये आसते चाइछो आर एकबार भेबे देखो, दरकार हले बाड़ीर लोकेर कथा भेबे निजेदेर सम्पर्कटा ठीक करे नेওয়ার चेष्टा करो, ताहले देखबे तोमराओ खूब भालो थाकबे। यदि तोमादेर बाच्चा काच्चा थाके ताराओ खूब भालो थाकबे, आर बाड़ीर लोकेराओ खूब भालो थाकबे। केमन लागलो बंधु? आमी कि कथागुलो खूब खाराप बोललाम? यदि खूब खाराप बोले थाकी अवश्यई आमाके कमेंट करे बोलबे कोन कोन जायगागुलो आमार भूल हयेछे, भूलगुलो आमार धरिये देबे। तबे हाँ, सत्यिई बोलছি बंधुरा, सम्पर्के आसार जन्य जा किछु दरकार हय सेटा सम्पर्क टिकिये राखार जन्य सेई सब जिनिसेरই दरकार हय, किन्तु सम्पर्क भाঙার जन्य सेई सब जिनिसेर कखনোই दरकार हय ना। ताई तोमादेर बोलছি सम्पर्कटाकेও भाঙার कथा भेबो ना, कारण सम्पर्कटा भाঙলে शुधु तोमादेर विच्छेद होबे, तोमरा भालो थाकबे आर किन्तु केउ भालो थाकबे ना। ताई बंधुरा सबाई भालो थाको, सुस्थ थाको, सुंदर थाको, और आशेपाशेर मानुषगुलोर कथा भेबे तोमरा चलो, शुधु निजेदेर कथा केउ भेबो ना। केमन लागलो बंधुरा भिडियोटा अवश्यई कमेंट करे जानियो। आमी आबार